This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Duha, patay sa pagbusikad at tubangan sa usa ka beach resort sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Tulo ka mga sospek sa pagpanglungkab ug pagpanuli sa Davao City, nadakpa na. Duha sa mga sospek, menor de edad. Pipila ka kabalayan sa Taguluan, Misamis Oriental, naguba sa dagkong balud. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Tabi ilang mga kapuso, sensitibo ang ubang litrato sa musunod nga balita. Duha ka tawo ang patay atol sa pagbusikan sa atubangan sa usa ka beach resort sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Dili na mahitsura ang lawas nining usa ka biktima dihang nabungkag, samtang kining usa ka biktima naputlan pa og paa. Kini human sa pagbusikan at tubangan sa usa ka beach resort sa Barangay Lower Bayaw sa Tukuran, Zamboanga del Sur alas 2 kaganinang kadlawon. Sumala sa Tukuran Municipal Police Station, base sa saysay sa mga nakasaksi, usa ka puti nga service utility vehicle nga guba ang pultahan sa likod nga bahin ang gilayong mihawa padulong sa Tukuran Cemetery human ang pagbuto. Nakita sab ang guba nga motorsiklo human sa pagbusikad, doon na say naguba sa bahin sa resort, lakip ang usa ka tindahan. Padayon pang ginaila sa kapulisan ang mga biktima. Apan pipila ka metros gikan sa crime scene, napalgan ang usa ka bag nga dunay ammonium nitrate. Ginasuta pa sa kapulisan kung unsang klaseng eksplosibo ang mibuto. Padayong giimbestigahan sa kapulisan ang motibo ug kung kinsa ang nagpaluyo sa mga pagbusikad. Samtang gipaklaro sa resort ang mga sayop nga impormasyong mikatag sa social media. Wala matud pa napalgan sulod sa resort ang patayng lawas ug wala sab nahitabo sulod sa resort ang pagbusikad. Arestado ang mga sakop sa gitawag nga roll-up door gang nga mo'y utok matud pa sa mga insidenteng pagpangransak ug pagpanuli sa Davao City. Duha sa mga sospek, minor de edad. Ano ang report ni Argel Relator? Sa kuha sa CCTV, makita ang pagdagan ni ining lalaking nakahukas. Sa laing anggulo sa kamera, makita nga samdan di ay ang kamot ni ini. Taod-taod pa, nagsunod ang laing lalaking nakahukas apan nadagma. Gisundan pa sa laing lalaki nga nadagma sab hangtod sa naglisod na sila og dagan og naabtan sa wala naka-uniformeng pulis. Busa, pakyas sila nga makaikyas. Operasyon kini sa Davao City Police sa pagukod sa mga gitudlong suspect sa nagakahitabong pagpanglungkab ug pagpang-hold up sa nagkadaiyang lugar sa Davao City. Diyang ilang natultulan ang hideout sa mga suspect sa Purok 12A St. John, Barangay 76-A Davao City. Nakasibat ang lalaking unang nakadagan sa video, samtang nadakpan ang laing tulo ka kaubanan. Usa ka 19 anyos ug laing duha ka suspect nga nag-edad 16 o 17 anyos nga na-rescue. Nakapamatikod sila nga mga pulis tong mga nakasibilyan dito, sir, no? So mao to'y pabutan na ato ang operatiba, sir. So nagpabuto po na ato ang kapulisan para maprotektahan ilahang kaugalingon. Na-recover sa kapulisan ang .38 nga pistola sa mga suspect. Dugang sa kapulisan ang maong grupo sa kabataan, maoy na ilang suspect sa bag-uhay lang nga nahitabong pagpanglungkab sa upat ka establishmento sa Bahada, Davao City. Usa sa mga timailhan, mao ang tattoo sa mga tudlo sa usa sa mga suspect nga nakuhaan sa CCTV. Gani ni atong Biyernes lang, usa ka babae ang nabiktima sa pagpanulis sa riding in tandem suspects sa Barangay Pasiano, Bangoy. Di nakuha nila ang usa ka mahalong cellphone. Nag-adto siya sa Bahada Police Station, ihatag siya og description sa mga suspects sa iya hamang na-identify, sir, no? And then based sa ato ang Rogues Gallery, nakuha nato dito ang complete details sa mga suspects. Mag-atubang ang mga suspect og kasong robbery. Wala na sila mihatag og pahayag. Samtang naghulat og discernment sa DSWD ang duha ka minor de edad. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.
Duha ka mga lalaki kung asa ang usa menor de edad nga giingong nanuli sa usa ka gasoline station sa Barangay Ipunan, Cagayan de Oro City, arestado sa kapulisan. Ang pagpanulis nahulikam. Ani ang report. Kini ang aktwal nga video sa CCTV sa usa ka gasolinahan sa Barangay Ipunan, Cagayan de Oro City. Sa video, makita ang usa ka bao-bao o tricab nga daw nagpatubil sa mong gasolinahan. Mihatag pa og kwarta ang driver sa pump boy. Rason nga miadto sa butanganan niini og kwarta. Wala madugay. Kalit migawas ang driver sa bao-bao og pasahero niini. Og gilayong mideklara og hold up. Dayon kuha sa halin sa mong gasolinahan. Makita gilayon nga midagan palayo ang pump boy samtang misibatsab ang mga sospek sakay sa ilang bao-bao. Diyang nataho ang insidente, gilayong naglusad ang Bulwa Police Station og manhunt operation batok mga sospek. Unang na-recover ang bao-bao nga gigamit sa mong krimen. O wala madugay, nadakpan gilayon ang duha ka mga lalaking sospek. Ang usa 25 anyos ug ang usa ka minor de edad. Gitudlo positibo no sa biktima ang maong nadakpan nga suspitsado. Akip na gila ang katong tricab bao nga gigamit no sa pagpanulis. Kasong robbery ang ipasaka sa kapulisan batok sa mga sospek. Samtang giimbestigahan sab sa kapulisan ang kalampigitan sa duwa sa sagunsong pagpanulis sa mga gagmayng kananan, ingon man mga sari-sari store. So ato lang ni siyang i-build up, panawagan na to sa mga previous victims nga mo na sila sa Police Station 7 aron sa pag-file og complaint batok sa mga suspitsado. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ana sa kapin 30 ka magbanay sa Barangay Kasinglot sa Taguluan, Misamis Oriental, apektado sa kalit nga paghapak sa mga dagkong balod sa ilang mga kabalayan. Mga apektadong residente nanawagan og hinabang. Ani ang report. Nangabanwas nga sala, kwarto, kusina ug mga nangatumba nga kahoy nga koral. Pipila lamang kini sa resulta sa pag-igo sa mga dagkong balod sa mga kabalayan sa Purok 1A sa Barangay Kasinglot sa lungsod sa Taguluan sa Misamis Oriental. Usa sa mga nagrabihan sa mong hitabo ang 62 anyos nga si Anita Ginalang. Matod pa, tungod sa balod, naguba ang ilang koral, lakip parte sa ilang pader sa panimalay ang nabanwas. Gani ang kwarto sa iyang bana nga adunay sakit ang nabanwas sab. Usasab sa problema ni nanay ang pagkaguba sa iyang bangka nga nagsilbi niyang transportasyon sa iyang pagpanginabuhi. Palihog ko atong mga humok o kasing-kasing ba. Maghangyon tamin ninyo kaming tibuok silingan dire nga inyo min tabangan. Guba sab ang panimalay sa pamilyang Bortano human nga nagrabihan sa pag-igo sa mga dagkong balod. Gani tungod kuno sa kakusog sa impact sa balod, natakilid na ang ilang panimalay. Kalit man dagko ang balod. Unya mo tong nang kuan mi nga makuan pa namo ang kuan mi kadala gamit kay bitira man dagko ang balod nga nandibok mura rag tupong na sa balay. Dili mo ubos sa kapin 30 ka magbanay ang apektado sa pag-igo sa dagkong balod dinhi sa Kasinglot sa Taguluan, Misamis Oriental. Sumala pa sa mga residente, hilabihan kadagko nga balod ang miigo sa ilang mga panimalay. O gani kaning nasinati nga ko nga balod karon, gamay ra matod pa kini kung itandi sa balod nga miigo sa ilang mga balay nga sumala pa lampas tao. Tungod sab sa mga dagkong balod, gisuspinde ang klase sa mga estudyante sa elementarya. Human nga misulod na sa compound ug ubang classrooms ang tubig gikan sa dagat. Kaniadto diyang wala pa miigo ang mga dagkong balod, ingon ani kataas ang seawall dinhi sa Barangay Kasinglot. Apan human ang insidente karong adlaw, ingon ani na ang hulagway sa mong seawall nga daw naguba na tungod sa mga balod. Sumala sa Barangay Council sa Kasinglot na tungod sa paghapak sa mga dagkong balod, gilayon nilang gihikling ang mga apektadong residente tungod na sab sa risko sa ilang mga panimalay. Hinay-hinay na sab kuno sila naghatag og hinabang para sa mga apektadong residente. Ang kilad yung kinahanglan is ang ilag yung pagkaon. Ang uban, ilang mga sinina na nga basa, ilang mga papel na nga basa sa ilang mga estudyante. Kung mahimo sa nakadungog karon
mangayo mig hinabang bisag mga ginagmay lang nga bugas, ilang mga sinina, mga gamit sa eskwelahan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mas mikusog ang bagyong Hiner samtang anaa sa West Philippine Sea ug palay-una sa nasod. Samtang laing bagyo sa gawa sa Philippine Area of Responsibility, posibleng musulod na sa nasod. Uling nasiplatan ang bagyong Hiner sa gilayong 255 kilometers west-northwest sa Baguio City. Nagliho kini padulong sa kasadpan nga direksyon sa gipaspason nga 45 kilometers per hour. Sumala sa pag-asa, posibleng karong gabi o ugma sa kadlawon kini mugawas sa par. Samtang nagkaduol na sab ang bagyong dunay international name nga Pulasan ug posibleng mosulod sa par karong gabi isab o ugma sa buntag ug tawagong bagyong Helen. Mag-abot man sa sulod sa par o dili, padayong pakusgon sa duha ka bagyo ang habagat nga maoy magdala og mga pag-ulan sa dakong bahin sa nasud lakip sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao ug Caraga. Busa pabiling mag-amping sa posibleng pagbaha o landslide. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ka mananagat sa Manticaw, Misamis Oriental ang missing. Human nanagad sa Misamis Oriental ni adtong Miyerkules. Otoridad gituhuang na bungkag ang bangka sa biktima tungod sa dagkong balod. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. September 11, 2024, diyang ulahing nakita sa iyang kabanay si Leo Texon, usa ka mananagat nga residente sa barangay Punta Silom, Manticaw, Misamis Oriental. Sumala sa Manticaw MDRRMO nga sayo sa buntag, adlaw nga Miyerkules, nananghid kuno sa iyang mga anak ang biktima aron managat sa Panguil Bay area. Apan milabay ang 24 oras, wala pa kuno kini nakauli. Butang nga gika-alarma sa iyang mga kaubanan ug kabanay. Taliwala sa kusog nga balod, dali nga naglusad og search and rescue operations ang Manticaw Municipal Risk Reduction and Management Council. Apan pakya sila tungod sa daot nga panahon. Dili naman gud siya first time nahitabo kang tatay sa mga previous incidents, mahutdan og gasolina or madautan o ganing makina. Ang buhaton nila is ihikot lang yun nila sa payaw ang ilahang kuan, ang ilahang pambot. Di na sila mo irog kay nakabalo sila nga after 24 hours din sila kauli pangitaon yun sila sa ilang mga kauban. Nakita na lang kuno sa rescue teams ang pukot nga gamit ni Leo duol sa kadagatan sa Initaw, Misamis Oriental. Gibanabana ang anaa sa 90 kilometros gikan sa gipanagatan niini sa Panguil Bay area. Sa ikatulok ka adlaw nga search and rescue operation, nagpatabang na ang MDRRMO Manticaw sa Philippine Coast Guard ug Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office alang sa dugang ekipo. Apan pakyas gihapon sila tungod sa kadagko sa balod. In fact, ang mga kauban niya nga mga mananagat wala na gyud nilawod. Gitambalan siya pao nga ayaw nagpaalang-alang kay naarabay LPA. Kini na ikaupat nga adlaw sa pagpahigayon ug search and rescue operation sa maong mananagat. Samtang dili pa mo surrender ang pamilya, dili pa muhunong ang pamilya, dili sabta muhunong pao sa LGU pag kaning deploy sa mga resources. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paul Yap para sa One Mindanao. Arestado ang tulo ka magsuong lalaki nga nanulis ug namusil patay sa usa ka karinderya sa Kitcharaw, Agusan del Norte. Dakpa na 20 anyos, 29 anyos ug 33 anyos nga mga magsuon human nanulis ug namusil patay sa usa ka karinderya pasado alas 4 sa kadlaw ni atong Sabado sa Barangay San Roque sa Kitcharaw, Agusan del Norte. Sumala sa kapulisan, nagsuot og bonet ang mga sospek dihang nanulis. Ang usa sa mga sospek mao'y namusil sa tulo ka trabahante sa karinderya. Gikuha sa mga sospek ang kwarta sa mga biktima nga nagkantidad og kapin 30,000 pesos dayon ikyas sakay sa motorsiklo. Pagresponde sa otoridad, dead on the spot ang usa sa mga biktima, samtang samdan ang laing duha kinsa nadala na sa ospital. Giling nadakpa ng mga sospek ato sa hot pursuit operation ni atong Sabado-sab, pasado alas 6 sa gabi sa Barangay Kawilan, Tubod, Surigao del Norte. Nakumpis kagikan sa mga sospek ang usa ka Colt MK-14, Magnum 357 revolver
magazine nga dunay mga bala, motorsiklo ug mga sinina nga dunay dugo. Wala na mihatag og pahayag ang mga sospek nga pasakaan og tukmang kaso. Patay ang usa ka negosante og isda human kini gipusil sa wa pa mailing sospek sa General Santos City. Kabanay sa biktima na nawagan og hustisya. Nakaalerto si Efren Mamak. Dead on the spot ang 50 anyos nga lalaki human kini gipusil patay sa wala pa mailing mga sospek sa Intake Bridge Diversion Road sa Barangay Apopong, General Santos City pasado alas 4:30 sa kadlawon adlawng Martes. Ang biktima nakaangkon og 2 ka igo sa bala sa pusil sa kiliran. Sumala sa kapulisan, gikan sa iyang balay sa Barangay Mabuhay, padulong unta sa fishport ang biktima sakay sa iyang motorsiklo aron mangumpra og isda. Pagabot sa crime scene, kalit kining gipusil sa mga sospek nga sakay sa 2 ka motorsiklo kinsa gilayong misibat. Sumala sa kabanay sa biktima, wala sila naibaw-an nga dunay kaaway ang biktima. Busa, hustisya ang ilang panawagan. Wala po ko'y nadunggan na siya kaaway. Kalit lang siya rin. Wala may nag-expect na yung anak. Siya ba yung breadwinner sa mga sir? Matod sa kapulisan, posibleng pagpang-hold up o personal grudge ang motibo sa krimen. We're still trying to determine ang pinaka-exact talaga na motive, sir. Pero may mga tinitingnan tayong anggulo na baka ito'y isang hold up or baka personal grudge, sir. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Nagpabiling gibawal ang pagbaligya og tahong sa mga palengke sa Davao City subay gihapon sa advisory gikan sa Davao City Veterinarian's Office tungod sa hulga sa red tide toxins. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao sa Bangkeruan Public Market, kamatikdang wala pa gihapoy baligya nga tahong sa maong palengke. Matud pa sa mga vendor nga wala pa gibakwi sa City Veterinarian's Office ang pahimangno kalabot sa pagbaligya niini tungod sa hulga sa red tide toxins. Hinuon dunay laing seashells nga baligya sa merkado apan dili matud pa kusog ang palit itandi sa tahong ug ubang kinason. Una nang gibawal sa lokal nga kagamhanan ning syudad ang pagbaligya og tahong human magpositibo sa red tide toxins sa mga produktong miabot dinhi sa syudad gikan sa Villarreal sa Samar. Voter registration sulod sa mga mall sa Cagayan de Oro City gipahigayon sa COMELEC pipila ka adlaw una ang September 30 nga deadline. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pipila ka adlaw una ang deadline sa voter registration karong September 30, 2024. Gidala na sa Commission on Elections sa Cagayan de Oro City ang voter registration sulod sa mga mall sa syudad. Kini aron mas mahamugaway ug mas mapadali ang proseso sa pagparehistro. Sa mga buot magparehistro, kinahanglan lang magpakita og proof of residency kung nasa nga barangay nagpuyo, sama na lang sa proof of billing, barangay certificate o usa ka tawo nga magpamatuod nga siya residente sa maong lugar. Among i-deliberate, tan-aw namo kung katong i-apply sakto ba ang ilang supporting documents, kung nabay opposition o wala, and then the board will decide by majority vote whether to approve or disapprove a particular application for registration. Dugang pa sa opisyal nga gihugtan ang pagdawat sa mga voter applicant aron malikayan ang flying voters. Kahinumduman nga sa milabayng bulan, may kabat sa kapin 4,000 ka mga voter applicant ang gipangsumunan sa COMELEC tungod sa questionable nga proof of residency. Sumala ni Cagayan de Oro City 1st District Election Officer, Attorney Joel Dexter nagtalon nga wala na extension pa sa deadline sa voter registration. Wala na tayo na-foresee nga na-extension sa voter registration because if you note, October 1 filing na sa COC. So tuloy-tuloy na nato ang atong kuan. Unya na napud tayo ERB hearing on October 14. Gikalipay sab sa mga voter applicant ang pagbalhin sa voter registration site sulod sa mall. Mas dini convenient raman. Dali ra pud ang proseso. Advantage sa karon niya napud siya sa place nga Plastar. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Dakpa na usa ka lalaki human giitsa sa kalsada ang gibitbit niini nga gituhang marijuana dihang aksidente nga nagbangga ang gisakyang motorsiklo ug motorsiklo sa usa ka pulis sa General Santos City. Giling nagpatuman og warrantless arrest ang usa ka pulis batok sa usa ka backrider sa motorsiklo. Kini man nadiskubrihan nga nagdala kini og gituhang marijuana dihang aksidente nga nagbangga ang ilang gisakyang motorsiklo ug ang motorsiklo sab sa pulis sa Barangay Kalumpang, General Santos City Lunes sa hapon.
Ang sospek na gidadog 19 anyos ug residente sa Barangay Labangal. Matod sa kapulisan, padulong mo duty ang pulis sakay sa iyang motorsiklo. Dihang kalit nga mitabok sa iyang agianan ang usa ka motorsiklo dayon kalit nga nabanggaan ang ligid niini. Hinungdan nga nawad-an sila og kontrol. Apan sa maong hitabo, dunay kalit gilabay sa kalsada ang angkas sa motor, busa gilayon silang gipahunong sa pulis. Sa pagsuta sa pulis, usa day kini ka sachet sa gituang marijuana nga giputos og plastic ug gilukot og yellow tape. Busa gilayon gidakop sa pulis ang maong back rider. Gi-turn over na sa Regional Forensic Unit 12 ang maong illegal nga droga samtang ang suspect balhog na sa Police Station 10 o posibleng mag-atubang og kaso paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala na kini mihatag og pahayag. Presyo sa pipila ka isda sa Bangkeron Public Market sa Davao City, misaka. Sumala sa mga fish vendors sa Bangkeron Public Market nga misaka og 30 hangtod sa 40 pesos matag kilo ang presyo sa pipila ka baligyang isda. Tungod kini sa pagnihit sa supply, human ang nasinating dako og kusog nga balod nga epekto sa habagat. Sumala pa ni Joseph, usa sa mga fish vendors sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao, nga sukad sa milabayng semana na matikdan ang pagnihit sa supply human gidid-an sa pagpamukot ang pipila ka mananagat tungod sa dagko og kusog nga balod. Lakip sa mga isda nga mimahal ang presyo, ang barilison nga mapalit na sa 200 pesos ang matag kilo. Matambaka kapin 200 pesos ang matag kilo ug dagko nga murmuro sa 200 pesos ang matag kilo. Hinuon dunay pipila ka isda nga nagpabilin sa ubos ang presyo sama sa pirit, bangus ug tilapia. Patay ang magsung lalaki sa Iligan City human gipamusil sa wala pa mailhing suspetsado nga nakasakay og sakyanan. Nailhan ang mga biktima nga 28 anyos ug 30 anyos nga malalaking residente sa Zone 1A Barangay del Carmen sa Iligan City. Sumala sa kapulisan na dungog sa mga residente ang pipila ka buto sa pusil sa Barangay del Carmen pasado alas 11 sa gabi ni atong September 11 ug nakita nila ang mga sospek nga sakay sa sakyanan ug miikyas na. Gingong naglalis matud pa ang mga biktima og sospek, una nahitabo ang pagpamusil. Dead on the spot ang mga biktima. Ginapangita na sa kapulisan ang duha ka mga sospetsado. Hustisya ang panawagan sa kabanay ug higala sa mga biktima. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Mas gipanghusgan karon sa OWA Region 11 ang pag-report sa problema o kahimtang sa mga overseas Filipino worker pinaagi sa usa ka programa aron maaksyonan kini dayon. Ang detalye sa report ni Jandy Esteban. Mas gipakusgan sa OWA 11 ang ilang programa alang sa mas paspas nga pag-aksyon sa mga problema sa overseas Filipino workers o OFW. Pinaagi sa regular nga pagpahigayon sa parokya ng OWA sa barangay sa Davao Region. Sa mga programa makikoordinar ang OWA 11 sa LGU o barangay officials aron sila na mismo muadto sa matag barangay diin mapaabot sa mga paryente o banay sa OFW ang problema o concern niini abroad aron dali kini matubag pati na ang concern sa ilang pamilya. Idalit sa OWA ang mga serbisyo sama sa welfare assistance, livelihood and reintegration programs, skills and capacity development, scholarship ug educational assistance ngadto sa pamilya sa OFW. Kini depende sa pagsuta sa problema nga gipaabot kanila. Ang regional office nagahimo ani nga mong pagadto mismo directly sa barangay in coordination with our local government unit, barangay officials. Natay mga problema sa itong mga OFWs na dili dayon mapaabot sa office na mudagan pa o mga duha o usa ka bulan usa ma-raise ang mga concern diin sa among part medyo natutungod kay basig nanay mga dili maayong mahitabo sa tuwang mga OFW overseas nga wala lang ginabali sa ilang family. So para mas mapadali, ma-address ang katong ilang concern, gina-adto na nato, gina-inform na nato sila through ani na mga program. Gawas ni ini pwede na pod nga manawag pinaagi sa 24/7 nga hotline number 1348 aron dili na kinahanglan pa moadto sa ilang regional office. Pwede sab manawag diretso ang mismong OFW sa mong hotline. Kini usa sa mga pamaagi sa ahensya na mapaabot ang concern dili lang kinahanglan sa social media through Facebook nga pag-post sa mga problema. Pero para directly ang family makahatag og impormasyon sa mga problema o concern. And ang usa sa mga nindot ani nga maong hotline number
So kay mismo sa OFW pwedeng makahatag sa iyang side para mapaabot ang iyang problema. Sagad sa mga madawat nga reklamo sa mga OFW, katong nga mga OFW gikan sa Middle East mahitungod sa walang isweldohan o pagmaltrato. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Ipilde sa Letra Knights ang Arellano Chiefs sa nagpadayong NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Sa Game 1 sa dula karong adlaw, ipalukapa sa Letra Knights ang Arellano Chiefs sa score nga 86-79. Apan una niini, nanguna pa ang Arellano hangtod sa third quarter sa score nga 69-63. Apan nakaapas ang Letran, pinaagi sa tulo kasunod-sunod nga 3 points ni Paulo Havillonar nga gikan sa 2-game suspension. Sa pagbalik og dula ni Havillonar, may arangkada kini og nakakuha og career high nga 28 points, 8 rebounds og 2 blocks og ilang best player of the game. Padayong tutukan ang mga dula sa NCAA Season 100 kung asa ugma September 18 magsangka ang Perpetual Altas versus Benil Blazers. Sa alas 12 sa udto og JRU Heavy Bombers versus San Sebastian Golden Stags alas 2:30 sa hapon ug makita sa Heart of Asia. Nahimong makasaysayanon ang gipahigayong International Triathlon event sa Dapitan City kay ang ruta miagi sa mga lugar sa syudad nga dunay kalabutan sa kinabuhi ni Pambansang Bayani Dr. Jose Rizal. Ani ang report. Nahimong makasaysayanon ang International Triathlon event nga gipahigayon sa Dapitan City ni adtong Domingo. Kinihuman nga ang ruta niini gilangkuban sa mga lugar ug heritage sites nga nahimong kabahin sa kinabuhi ni Pambansang Bayani Dr. Jose Rizal. Ang Dapitan City ang lugar kung asa gipalagpot si Rizal ug nagpuyo og 4 ka tuig. Gisalmutan sa kapin 500 ka partisipante gikan sa 15 ka mga nasod ang maong event nga gisugdan sa Sunset Boulevard kung asa makita ang Punto del Desembarco in Dapitan o ang monumento ni Rizal kauban ang mga Espanyol nga nagpalagpot kaniya sa syudad niadtong 1892. Lakip sa giagian sa mga athlete ang mga kalsada nga ginganlan sa mga karakter o mga nobela nga gihimo ni Rizal sama sa El Filibusterismo Street, Crisostomo Ibarra Street, Maria Clara Street ug Noli Me Tangere Street. Miagisab sila sa oldest church sa nasod nga St. James the Greater Church kung asa nagasimba kaniadto si Rizal. Sa Guading Adasa Street, kung asa gipahigayon ang 10-kilometer run, makita ang Aniano Adasa Ancestral House kung asa makita ang mga hulagway ni Rizal. Sa Miretiro Street, makita ang Balay Hamoy Museum nga iya sa higalan ni Rizal nga ginadayon niini sulod sa 4 ka tuig. Bagong turismo, bagong mag-aaral, at nakita po namin yung kaninang umaga, nag-heritage bingo kami. Hindi nyo makabasa sa textbook, hindi nyo maririnig sa teacher nyo, maririnig nyo sa isang kamag-anak ng kaibigan at kasosyo ni Rizal. Kini na ang ikaduhang higayon nga nahimong host ang Dapitan City sa maong triathlon event. Malaumon ang lokal nga kagamhanan nga mahimo kining paagi aron mapalambo pa ang turismo sa syudad. Dapitan City has always been a challenge to promote and to market because of this fact that it is situated in Mindanao and it is part of Zamboanga Peninsula. Hoping that it will going to lift the negative travel ban here in Dapitan City. So para namo kinahanglan ta nga maninguha on our own so that kaning negative travel advisory ma-lift. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Unang hugda sa implementasyon sa Local Public Transport Route Plan sa Cagayan de Oro City. Gipatuman na, pipila ka mga driver sa modernized jeep na balakang makunhuran ang kita tungod sa bag-ong ruta nga ilang agihan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nagpasidaan na ang dispatcher nga si Ruel Prangos sa ilang mga pasahero sa rutang Cogon Market to Xavier Heights and vice versa nga aduna nay bagong ruta nga ilang agihan. Kini subay na sab sa ginapatuman nga Phase 1 sa Local Public Transport Route Plan kon LPTRP sa Cagayan de Oro City. Tungod niini,
Ilang gikabalakan ang ilang mga pasahero nga basin dili makauyon sa ruta ug makuhaan ang ilang kita. Makaapekto sab kuno kini sa mga pasahero tungod magkinahanglan na silang mubaklay kung moadto sa Divisoria area. Pasahero dan mawala sa Pisway, sa Katedral, Pabayo, Bilis. May wala sa among pasahero. Target na lang. Target kini kay tuyo pa mi sa Osmeña. Dili makagid ni. Balik ba sa Jerbura. Payo tundas bida. Among timbal mawala among timbal. Sumala sa Roads and Traffic Administration kon RTA, 16 ka mga ruta nga gikan sa 1st ug 2nd District ang ilang gipailawom sa pilot implementation sa LPTRP. Ginalantaw pa kuno nilang epekto sa LPTRP sa kinatibukang dagan sa transportasyon sa syudad. Suportado sab sa LTFRB ang lakang sa RTA nga ipa-implementar na ang LPTRP. Ilabi pa nga pipila ka higayon na sab kuno kini nga na-postpone sukad pa tuig 2023. To ease the traffic congestion at saka para makater yung mga transport needs natin doon sa mga specific areas within Cagayan de Oro City. May noon kay aron ko. Kira kay na sir. Oo rin kayo. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Kapuso, 99 days na lang una ang Pasko. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas da komisyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.